Good evening, sir. So I'm going to report the laws penalizing gambling. So, una is Presidential Decree number 449, or also known as Cockfighting Law of 1974. So, cockfighting is, for example, ng talpak. So, ilan ang ginapinalize. Sunod is Presidential Decree number 483. So, ang ipinalize is betting, game fixing, or point shaving and machine in sports contest. So, betting. So, basta nun sana dula basta na taya or kwarta ang kuan, so tawagan na is betting. So ang sa kuan pod in fixing, so na example ani is sa basketball. So nagpadula sila pero ila na dahil sigurado na ang ilang team makataog. So sa sunod is Presidential Decree number 519, outlaws pinball and slot machines and other similar devices. Nullifies all existing permits and or license to operate the same. It took effect on July 23, 1974. So, slot machines. Kaya sa itong mga karera sa unang hulog-hulog. Mura lagi po siya computer pero gambling gyapon to siya. Kaya na may kwarta. Nagsugal mo gyapon siya. So, ito. Sunod is Republic Act number 9287, an act increasing the penalties for illegal number games, amended certain provision of presidential decrees. So parehas tong ingon mo sir nga kanang mga lasto, mga waiting, so gitaas ang ilang penalize. Taas ang ilang penalize tungod kay dili gyud na pud siya maayo nga kuan. So okay. Next is Republic Act 3063, also known as horse racing and bookies. So sa Pilipinas, ito ragid sa Manila ang gi-allowed nga pwede wala dahil gi-allowed dahil sa Pilipinas ang horse racing sa gawas na din maong pinapinalize po na sila. So Presidential Decree 1306, JLI bookies. So morning itong mga fast game like racing or drag race, pinapinalize na sila. Sunod is DOE number 816 to include certain prohibited games under PD 1602 City and Municipal Ordinances and Gambling. So kanang mga sa mga municipal lang or sa mga barangay lang or sa na mga sugal-sugal ng mga tungay, so pinapinalize na sila under PD 1602. Next is PD number 1802 is creating the Philippine Game Foul Commission. So sila na-create sa Philippine Game Foul Commission. So number 2 is smoking. So RA 9211, an act regulating the packaging, use, sale, distribution, and advertisement of tobacco products and for other purposes. So wala na siya gin-advertise kay makadawat mo ng tabako, although makatabang siya pero mas dako ang iyang damage sa disadvantage. Section 5 is smoking ban in public places. So ban gina siya sa mga public kay pilit na naga-smoke and makadawat na siya sa lungs. So that's all for this evening, sir. God bless and thank you.